नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करुच्ची आपको एक नूतन ब्लॉग दर्शक बंधु आम अच्छु बर्तमान नियाल आली केन्द्रापड़ा जिले में आमर गोटे ये गोटे बहुत भल लगे गोटे जगार मानते गोटे जिन मत खुशी लगे जे ये पंचायत ऑफिस बहुत सुंदर आ पंचायत ऑफिस भितर माने बहुत सारा कार्यक्रम घर भी अच्छी चलते देखा मत बहुत किसी लगे ना ये भिडियो मुझे निहाती करवा दरकार मत कहीं लगे हाँ यहाँ जाना दरकार लोक जाना दरकार मुझे जानी से भूल कर ठीक अच्छे बट यदि भूल कर क्षमा करदे मत लगे खुशी जे ये विषय जाना दरकार लोक जाना दरकार मो मनर कथा मुझे मत जहाँ लगे हाँ किसी लोग जाना दरकार बाबद तो चलते देखिए एठाकार पंचायत कौन कौन सुविधा अच्छे चलते देखिए मत जहाँ लगे मुझे 4 दिन ये रहा जहाँ स्टडी कली मुझे हिसाब से गोटे भिड बनाऊँगी ठीक अच्छे चलते स्टार्ट कर आज ब्लॉग देखो यहाँ हूँ नियाल ग्राम पंचायत कार्यालय नियाल आली केन्द्रापड़ा ठीक अच्छे ये केन्द्रापड़ा जिले में यहाँ हूँ गोटे पंचायत ऑफिस ठीक अच्छे देखो तार गेट रे सुंदर अच्छी तार बाहर ये परिसर अच्छी ठीक अच्छे देखो केते सुंदर लगुच गेट अच्छी खोला अच्छी गेट आम जेहतु रोचु रूम अच्छी खोला अच्छी देखो बहुत खुशी लगे मत कौन देखो आपण मैंने देखो यहाँ फास्ट थी पंचायत ऑफिस है यहाँ पंचायत ग्राम पंचायत थी किंतु यहाँ पर देखो बर्तमान यहाँ अपडेट होती जिन केते सुंदर लगुच कलर मारिक बहुत सुंदर है ये हूँ पंचायत ऑफिस देखो जो भी पंचायत ऑफिस जार भी जमी असुविधा अच्छी आपंपारे पंचायत ऑफिस बर्तमान ये पंचायत ऑफिस बर्तमान एसी भी लगे माने मुझे गोटे गोटे जगह देखी एसी लगी ये भितर तो कौन से ताला पड़ी जानी हेनी कि भितर बाहर परिसर देखो यहाँ हूँ पंचायत ऑफिस ठीक अच्छे देखिए मत क्षमा करदे कि आम मुझे किसी जानापी भिड कर मत क्षमा करदे जब भूल थी मत कहे कमेंट मध्यम ठीक अच्छे मुझे बेसी जिनस आपंकर देखने जी दरकार से देखो देखो यहाँ सरपंच रहा अच्छी क्वार्टर उपर भी अच्छी रेस्ट नापी ठीक अच्छे यहाँ गोटे फुल अच्छी तले सुंदर हो माने गृहटा सुंदर लगुच है पंचायत ऑफिस ये भी है अपडेट केते सुंदर है पूरा 2 महलार पंचायत ऑफिस देखो ये सभागृह एपटे किसी भी रूम अच्छी एक्सट्रा रूम अच्छी आएपटे तार हूँ गोदाम गृह किसी स्टोर जिनस ये रही पार ठीक अच्छे जेहेतु आम ये रोचे किसी कलाकार आम रोचु ये किसी जिनस भी रही पार गोदाम गृह आ ये गोटे हूँ कौन फैसिलिटी सेंटर है ये हूँ फैसिलिटी सेंटर यहाँ गोटे रूम अच्छी है आपड़ देखा एत सारा रूम अच्छी फैसिलिटी सेंटर अच्छी आमर गोदाम गृह अच्छी पंचायत ऑफिस भितर से हूँ गेट देखिए गेट लगी आउ भितर भी किसी भी रूम अच्छी एमती हेबा दरकार कौन सी गाँव में पंचायत रे सब सुविधा रही बहुत भल हाँ मुझे भावुँ ठीक देखूँ ये भितर भी अच्छी पंचायत रे पूरा आड हो गेट है यहाँ हूँ पंचायत ऑफिस देखो ये एक्सट्रा रूम अच्छी भितर सेपटे गोटे रूम अच्छी एपटे गोटे रूम अच्छी है एपटे सब अच्छे देख ये कृषक परामर्श केन्द्र यहाँ गोटे रूम यहाँ गोटे घर ये गोटे हूँ मिशन शक्ति गृह है यहाँ गोटे रूम आटा गोटे भी अच्छी रूम देखो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ठीक अच्छे ये गोटे भी घर होती आ सब बड़ कथा यार सब ये गोटे रूम अच्छी है देखिए यहाँ रूम अच्छी आसेपटे गोटे भी रूम अच्छी देखो सेपटे ठीक अच्छे एपटे देखो लाट्रिन सुविधा मत बहुत भल सुंदर पूरा मार्बल पड़ी लाट्रिन भी बहुत सुंदर परिवेश ठीक अच्छे पूरा लाट्रिन बाथरूम पूरा आड हो बुझे एपटे आम रोज जेहेतु देखिए सब ये प्रकार सुविधा अच्छी पंचायत ऑफिस भितर माने एत सारा सुविधा अच्छी जे माने कृषक परामर्श केन्द्र अच्छी मिशन शक्ति अच्छी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र अच्छी मुझे पंचायत देखी एत रूम मु देखनी एत माने घर मु देखनी एत प्रकार घर रुहे आपण आम करूँ आपण अंचल सुविधा करूँ मत बहुत खुशी लगे देखो पंचायत जार कम सी पंचायत आसिक कर कम जार मिशन शक्ति अच्छी से आसिक करें जार कृषक सूचना केन्द्र सेठ भी रही पारे आराम से सब प्रकार पंचायत भितर ये गेट देखो गोटाए गेट देखिए ये गोटाए गेट लक है समस्ते यहाँ रहा पूरा सब अलर्ट सब गोटे प्राचेरी हो भितर कहीं आसपारे यहाँ हूँ पंचायत ठीक है देखिए आली नियाल केन्द्रापड़ा जिले में बहुत सुंदर लगे भल घर हो बहुत सारा रूम अच्छी ये माने गृह ऊपर तो फाँका अच्छी सब प्रकार सुविधा मुझे जानी फास्ट टाइम मत कहीं लगे जे मुझे भिड करा दरकार आपण मैंने कौन भाई पारती मुझे जानी कि मत जहाँ लगे
ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ବହୁତ ସାରା ଘର ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଗୃହ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଘର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଥିବ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ଆଉ ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ଥିବ, ସେମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏତେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତରେ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଯାହାର ଯାହା କାମ ପଇଲା, ଯୋଉଠି ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ବି କାମ ପଇଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କାମ ସହିତ ସେ କାମ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଆରାମସେ ଆସିକି କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନି ମେଡ଼ିକାଲ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି କିଛି ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ ଯେମିତି ବି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇପାରୁଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଅନ୍ତି, ପଦବୀରେ ତ ରହିଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ଜଣା ନଥିବ, ସେମିତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, ଉପଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ, ଭଲ ଜାଣିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନି ମେଡ଼ିକାଲ ରହୁ, ଯୋଉଠିକି କାହାର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଆସି ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ, କାହାର ଜ୍ୱର ଯାହା ବି କିଛି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିକାଲର ସହାୟତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ତ ଏଠି ଅଛି, ମଟର ଲାଗିଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ପାଣି ସୁବିଧା ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗାରେ। ବାକି ରହିଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଥା, ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଦେଖିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ମୋ ଭାବନାଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଆଉ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇନି, ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ଯୋଉଠିକି କିଛି ଲୋକ ସହାୟତା ହେଇପାରିବେ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧା ନଥିବ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ କିଛି କିଛି ଗାଁରେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ନଥିବ, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଖ ହେଇଥାଏ। କାହାର ଦୂର ଥାଏ, ଦୂର ହେଲେ ବି କ'ଣ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ଥାଏ। ଦୟାକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ସରକାରକୁ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ କହିବେ ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଥିଲେ। ନାଇଁ ଭାଇ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇନି, ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଭଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଦୁନିଆରେ। ଆଉ କ'ଣ, କର୍ମ କର, ନିଜେ ଖୁସି ରୁହ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କର। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇବାର ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଭୁଲ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାରେ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ ବି କରିଦେବି, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରେ କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ରହିଲି, 2-3 ଦିନ ରହିଲି, 4 ଦିନ ଏଠି ଆମର ଯାତ୍ରା ଅଛି, 3 ଦିନ ସରିଗଲାଣି, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ। ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ଆମ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁଛି। ତ ଆମେ ଯେତେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେ ସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିବା, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସରକାର ଯାହା ଆମକୁ ଦେଉଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହକଦାର ହେଇପାରିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହାର ଯୋଉଠି ହେଇନି, ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି ଏମିତି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ବାକି ରହିଲା ଜାଗା କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଗା ଦେଖିକି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ବି ହେଇପାରିବ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ପୁରା ଘର ସହ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମୁଁ କହିବିନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଲା। ନା, ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।